Ya, ya. Askar. Duduk sana. Ada. Nanti yang jaga. Ada. Okey. Okey. Bis- Ambil bateri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina sayyidil wujud Muhammad al-Mustafa wa ala ali tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin. Alhamdulillah, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada organizer iaitu Lestari Hikmah atas peluang yang diberikan. Cuma insya-Allah dan juga kepada tetamu-tetamu terhormat kita iaitu Dr. Chandra Muzaffar dan juga Prof. Ziauddin dan juga tetamu yang hadir pada petang yang berbahagia ini. InsyaAllah I will conduct my slide in Malay. InsyaAllah. Baik. Sebelum itu, peluang pertama sekali buku aslinya dalam bahasa Farsi bermaksud khud ogohi wa istihmar, bermaksud kesedaran diri dan kekeldaian. Dan buku ini saya lihat sangat menjadi inti penting bagi perbincangan kita pada petang ini, iaitu bagaimana kita perspektif mendiri berkaitan tentang ilmu dan amalan politik. Kerana jikalau kita bercerita tentang politik dan amalan politik, maka kita perlu dan tidak boleh terlepas terhadap dua perkara ini, iaitu kekeldaian dan kesedaran diri. Kerana apa yang cuba Ali Syariati sampaikan, dan saya rasa ini juga sangat relevan pada waktu ini, iaitu satunya berkaitan tentang masalah yang membelenggu umat dan satu lagi adalah solusinya. Dan kita tidak boleh keluarkan dan memandang remeh ataupun tidak melihat terhadap dua perkara ini. Sebab itu pada awal, next slide. Jadi pada awalnya buku ini, sebenarnya saya walaupun baca buku Ali Syariati sejak dari sekolah menengah, tapi buku Khud Oghahi wa Istihmar ni tak pernah terjumpa. Jadi awalnya selepas PRU ke-14, naratif Islam terancam, naratif Islam diancam dan pelbagai naratif-naratif yang berkaitan agama ni sangat kencang, kuat. Sehingga kan itu menimbulkan kerisauan dan menimbulkan kegusaran. Akhirnya saya berpeluang bertemu dengan Dr. Farid Al-Attas dan jadilah perbincangan di situ awalnya berkaitan apakah benar memang Islam ini diancam, sedang terancam dan terancam. Ataupun hanya perspektif yang cuba dicipta oleh sebahagian orang untuk mendapatkan pengaruh dan juga atas kepentingan-kepentingan tertentu. Sedangkan secara umumnya kita melihat bahawa Islam dalam perlembagaan kita itu duduk di bawah raja. Jadi untuk mengatakan Islam terancam itu sekaligus akan mengatakan juga bahawa raja-raja akan terlibat dalam membenarkan Islam terancam. Jadi ini adalah satu klaim yang sangat berat dan perlu diperhatikan dengan baik dan saksama. Cuma saya di sini ketika bawakan slide seperti ini bukanlah untuk mengatakan bahawa parti-parti politik tertentu, kerana pada saya politik seperti apa yang dikatakan oleh doktor tadi, bahawa politik itu melewati ataupun melepasi batas parti, kepartian. Jadi kita tidak boleh hanya melihat politik itu hanya sebatas kepartian. Politik itu lebih luas dan tidak hanya tersekat di dalam parti-parti tertentu. Jadi apabila ditimbulkan Islam terancam, sebenarnya bukan hanya parti yang beratasnamakan Islam atau parti berataskan Melayu juga cuba mengangkat naratif Melayu, bangsa dan pelbagai lagi parti-parti lain yang cuba mencipta naratif tertentu untuk
kepentingan dan apakah persoalan yang perlu dilihat, apakah memang benar bahawa Islam terancam. Cuma kita berbicara di sini tentang negara kita yang merupakan majoritinya adalah umat Islam, maka kita berbicara tentang Islam itu sendiri. Jadi ini yang kita pada awalnya menjadi perbincangan dengan Prof. Farid Alatas dan akhirnya beliau mencadangkan, mensodorkan satu buku iaitu Khud Aghahi wa Istihmar. Jadi pada awalnya dia tanya pernah baca ke buku ni? Ana cakaplah dengan beliau, maaf Prof, ana tak pernah baca buku ni. Kan? Jadi dia kata ente baca dulu, ente baca dulu, nanti berikan komen. Jadi balik ana cari bukunya, tak jumpa. Akhirnya minta kawan di Iran untuk dapatkan soft copy bukunya. Akhirnya ditemukan dan baca. Bukunya agak nipis seperti apa yang ada dicetak oleh Lestari Hikmah. Jadi setelah itu pada pertemuan kedua perbincanglah berkaitan tentang kekeldaian ini. Jadi ketika itulah Prof. Farid membawakan tentang pemikiran ayah beliau almarhum Syed Hussein Alatas berkaitan tentang berbalisma dan juga jadung. Jadung adalah terma gabungan di antara jahat, bodoh, sombong. Jadung. Jadi orang-orang jadung ini. Jadi Syed Farid mengatakan bahawa kekeldaian ini penting untuk diangkat kerana dia akan melengkapkan tema pembodohan masyarakat itu sendiri. Jadi kita ada satu berbalisma yang berkaitan tentang orang-orang bebal yang diberikan amanat dan jawatan, akhirnya dikarenakan bebalnya dia merencatkan pembangunan dan juga perkembangan masyarakat. Dan di satu sisi kita ada jadung, iaitu orang-orang yang jahat, bodoh dan sombong yang mendapat kuasa dan cuba untuk memperbodohkan masyarakatnya. Dan yang ketiganya kita ada kekeldaian yang merupakan, nanti insya-Allah kita akan lihat berkaitan pemikiran ataupun idea syariati melalui kekeldaian ini. Jadi di situlah kemudian Dr. Farid mengatakan bahawa ahsannya ente terjemah buku ni. Jangan cakap insya-Allah Prof, tapi susah juga nak terjemah sebab ahli syariati ni adalah ceramah beliau ketika sebelum revolusi di Iran. Jadi bahasa ceramah ni beza dengan bahasa buku. Ini pertama. Keduanya ahli syariati ni terkenal dengan bahasa-bahasa sastra. Jadi beliau sebelum ni banyak menulis buku-buku sastra. Jadi bila berbicara itu ahli syariati banyak menggunakan terma-terma sastra yang dan boleh dikatakan bahasa-bahasa Farsi lama, kuno. Jadi kita perlu semak kembali dan cari kembali. Dr. Farid kata tak mengapa, antum teruskan usaha, nanti insya-Allah dia kata dia akan bantu untuk terjemahan ini. Jadi ini yang berlaku bahawa pada awalnya ketika naratif seperti ini sangat kuat dan malah kalau kita next slide. Dan malah kalau kita lihat secara globalnya naratif yang sama juga berlaku, cuma keadaannya lebih parah. Bukan lagi hanya sebatas di meja undi ataupun pengundian, tetapi mereka sudah sampai ke tahap perang. Dan ini apa yang berlaku juga yang disaksikan oleh Dr. Ari Syariati ketika zamannya, dan itu terus berlaku sehingga pada zaman ini, iaitu atas nama agama, atas nama perbezaan mazhab, atas nama perkara-perkara yang kecil, telah membawa ataupun kita katakan memancing masyarakat untuk mengangkat senjata dan saling berbunuhan dan saling mengkafirkan. Hanya kerana perkara-perkara yang kecil. Dan ini pastinya akan menguntungkan satu pihak. Jadi konflik yang berlaku, apa yang berlaku di dalam masyarakat ini, itu juga disaksikan oleh ahli syariati. Jadi buku ini, next slide. Buku ini kalau kita lihat merupakan siri ceramah seperti apa yang anda katakan, di siri ceramah beliau di Husainiyah Irsyad. Jadi mungkin doktor biasa mungkin dengan Husainiyah Irsyad di Tehran. Jadi menariknya tentang Husainiyah Irsyad ni, sedikitlah. Husainiyah Irsyad ini wujud sebelum revolusi lagi. Yang mana dipelopori oleh intelektual-intelektual dan juga ulama-ulama ataupun asatiz di Iran. Jadi kalau selain daripada, kalau dua tokoh intelektual di Iran tu, kalau yang sebelum revolusi, selain daripada Ali Syariati, kita kenal juga mungkin kurang popular di Malaysia, iaitu Syahid Mutahari. Jadi
yang menariknya di Husainiyah Irsyad ini adalah tempat pertembungan semua ideologi untuk dibahaskan dan dibincangkan. Jadi Husainiyah Irsyad tidak hanya memanggil satu orang yang pada satu aliran, tetapi meraihkan kepelbagaian aliran dan pemikiran untuk membangun satu solusi dan mencari satu solusi terhadap masalah masyarakat. Baik. Dan Ali Syariati terkenal dengan pemikirannya yang agak berbeza dengan apa yang dibawa oleh Syahid Mutahari. Tetapi Ali Syariati mendapat namanya dan terkenal ketika mula berceramah di Husainiyah Irsyad. Dan yang memanggil Ali Syariati adalah Syahid Mutahari. Jadi ini yang kita katakan seperti apa yang tadi doktor juga sampaikan, bahawa penting untuk kita mencari solusi dan tidak hanya menciplak ataupun bertaklid kepada satu pemikiran, tetapi kita cuba perlu melihat kepada memanfaatkan intelektual dan pemikiran-pemikiran tempatan dan juga pemikiran-pemikiran Nusantara untuk kita mencari apa solusi yang sesuai terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi ini yang berlaku. Jadi saya mengharapkan tengok nampak Lestari Hikmah ada potensi untuk meraihkan kepelbagaian dan akhirnya menciptakan satu pemikiran yang relevan dan sesuai dalam menyelesaikan masalah masyarakat kita. Jadi ini, dan buku ini awalnya dicetak pada 1979, iaitu pada awal revolusi, dan kemudiannya dicetak secara berasingan. Asalnya bukunya tebal, iaitu Che Boyard Kar, apa yang perlu dilakukan. Bukunya agak tebal. Jadi dia bukan hanya khud aghawi wa istihmar, dalam tu sebenarnya bercerita tentang apa yang perlu dilakukan. Jadi banyak lagi sebenarnya khud aghawi ini bukan solusinya, ada banyak lagi solusi yang cuba Ali Syariati kemukakan. Cuma dikeluarkan pada tahun 1999 dalam rangka untuk memastikan bahawa buku ini mudah didapati dan juga mudah dibaca oleh masyarakat umumnya. Baik, next slide. Baik. Kalau kita lihat di dalam buku ini, Ali Syariati, dan penting juga kita lihat bahawa terdapat 3 batu asas ataupun yang mempengaruhi akan pemikiran Ali Syariati secara keseluruhan. Bukan hanya pada buku ni, malah pada mana-mana buku pun inilah yang mewarnai akan pemikiran Ali Syariati, yang mempengaruhi pemikiran Ali Syariati, terutamanya ketika beliau mengemukakan idea-ideanya tentang solusi kepada sosial masyarakatnya. Itu tidak dapat lari daripada 3 pengaruh ini. Iaitu pertama, bagaimana Ali Syariati hidup ketika zaman istikmar, iaitu penjajahan. Penjajahan. Yang mana kalau kita tahu, Ali Syariati ketika beliau sambung belajar di Perancis, beliau terlibat aktif dalam gerakan kemerdekaan Aljazair. Algeria. Sehingga kan, dan beliau menyaksikan sendiri bagaimana penjajah itu benar-benar menekan masyarakat Aljazair, dan ketika itu Ali Syariati keluar dan juga masuk ke dalam masyarakat dan membantu gerakan-gerakan kemerdekaan Aljazair sehingga mereka mendapatkan kemerdekaannya melalui idea-idea Ali Syariati. Jadi Ali Syariati adalah orang yang benar-benar hidup ketika zaman penjajahan dan melihat sendiri bagaimana tekanan politik dan juga penindasan dilakukan oleh penjajah-penjajah ini. Sehingga kan di dalam biodatanya Ali Syariati, ketika beliau pulang sejurus daripada Perancis kembali ke Iran, beliau langsung ditangkap oleh Shah Iran atas alasan dikarenakan terlibat di dalam gerakan politik kemerdekaan Aljazair. Kerana ada connection ketika itu, Iran masih lagi di bawah pengaruh penjajah British ketika itu. Jadi melihat bahawa Ali Syariati punya pengaruh yang bahaya kerana terbukti ketika mana pengaruh yang dilakukan terhadap gerakan kemerdekaan Aljazair. Ini istikmar. Dan keduanya apa yang dihadapi oleh Ali Syariati, dan saya rasa juga kita menghadapi masalah yang sama. Cuma mungkin dalam istikmar penjajahan ini kita bukan lagi dalam bentuk penjajahan lama, tetapi kita dalam bentuk penjajahan baru yang banyak intelektual telah kemukakan tentang penjajahan bentuk baru. Dan yang keduanya adalah modernisasi palsu. Ini banyak sangat dikritik, dan kalau kita lihat di dalam bukunya Kesedaran Diri dan Kekeldaian ini, Ali Syariati banyak memberikan contoh dan kritikan
terhadap pembaharuan yang cuba dibawa oleh Shah Pahlavi. Yang mana atas nama modernisasi, tetapi modernisasi itu hanya menjadi alat untuk mengkeldaikan rakyatnya. Memperbodohkan dan mengkhayalkan masyarakatnya. Dia bukan modernisasi dalam bentuk yang sebenarnya untuk mengangkat maruah dan juga mengembangkan potensi insan ataupun masyarakat ketika itu, tidak. Jadi, apa yang dikritik oleh ahli syariati, apa yang dibawa oleh Shah Pahlavi, modernisasi yang dibawa oleh Shah Pahlavi adalah dikatakan sebagai modernisasi taklid. Taklid berarti ikut, kita kata ikut saja, ikut saja. Ataupun dalam bahasa yang mungkin ni, ikut membabi buta. Ikut saja, apa saja orang Eropah berpakaian seperti ini, kita berpakaian seperti ini. Orang Eropah berkata, sebagai contoh dalam buku ini beliau ada membawakan bagaimana orang menarik ni. Bagaimana orang-orang Iran, orang-orang Farsi suka akan muzik simfoni. Muzik orkestra. Jadi dia mengatakan bahawa hatta di Eropah sendiri pun muzik orkestra ini tidak digemari ataupun disukai oleh semua orang. Hanya orang-orang tertentu saja. Dan di Eropah kalau kita buka muzik orkestra, mereka akan mengatakan tutup, muzik ni tak ada maknanya dan sebagainya. Ini hanya untuk orang-orang yang khayal dia merasakan dia ada kelas. Tetapi ajibnya di Iran, muzik orkestra ini disukai oleh hampir seluruh rakyat Iran ketika sebelum revolusi. Jadi ahli syariati katakan, kenapa ini berlaku? Sedangkan orang Eropah sendiri pun yang mana muzik orkestra berasal daripadanya, itu menolak, tidak semua menyukainya dan berani untuk mengatakan tutup jikalau dibuka. Tapi di Iran, semua seolah-olah menyukai dan mengatakan, oh bagus, ini muzik sedap. Kerana apa? Kerana kelas. Syariati mengatakan bahawa kerana kelas. Oh, kalau dengar muzik ini, kita ada kelas. Jadi walaupun tak faham, walaupun sebenarnya tak menikmati pun muzik tu, tapi dikarenakan dilihat ada kelas, maka dia berpura-pura untuk menyukai muzik ini. Ini yang berlaku. Tapi ini berlaku di zaman syariati. Cuma kita perlu relatekan apa yang berlaku pada zaman ini. Mungkin kita boleh lihat, mungkin iPhone kita tak pastilah. Kan, apakah seperti itu. Kan, walaupun featuresnya kita tak adalah perlu sampai yang harga 3,000, 4,000 tu, kita perlu angkat call, jawab WhatsApp je. Tapi kerana ada kelas itu, kita berusaha. Mungkin ini perlu dilihat. Jadi ini yang mendasari akan pemikiran ahli syariati ketika mana beliau melihat banyak modernisasi palsu yang cuba dibawa oleh terutamanya Shah Pahlavi, tapi tidak didasari dengan demokrasi, pendemokrasian dan juga pengembangan pemikiran masyarakat. Tidak memberikan pendidikan, tidak mendidik, mengajar masyarakatnya, tetapi hanya membawa masyarakatnya untuk tiru apa yang dilakukan oleh Barat dan kemudian berbangga bahawa kita sudah menjadi terpelajar, kita sudah menjadi moden dan sebagainya. Ini apa yang dibawa oleh syariati. Dan yang ketiganya, dan ini merupakan kritikan paling keras ahli syariati. Dan kerana apa ahli syariati kritik paling keras? Kerana masyarakat ataupun persekitaran ahli syariati dikelilingi dengan perkara ini, iaitu keagamaan stagnasi, iaitu kemunduran ataupun kelembapan ajaran ataupun faham agama itu sendiri, yang telah menyebabkan masyarakat itu mundur. Yang seharusnya pada ahli syariati itu Islam ataupun agama itu membawa masyarakat ke hadapan. Tetapi sebaliknya, agama itu malah membawa masyarakat itu mundur dan merencatkan perkembangan dan membantutkan kemajuan sesebuah negara Islam itu. Dan akhirnya apa yang berlaku? Agama sama ada menjadi alat bagi penguasa zalim, ataupun agama itu hanya bercerita tentang menguruskan orang mati, tidak lagi bercerita tentang menguruskan orang hidup. Jadi antara dua, sama ada agama itu digunakan sebagai alat untuk penguasa-penguasa zalim mengukuhkan ataupun mendapat legitimasi daripada masyarakat, ataupun akhirnya agama itu keluar daripada politik dan masyarakat, sehingga kan agama itu hanya bercerita tentang mengurusi orang mati dan tidak lagi bercerita tentang mengurusi orang hidup. Jadi ini yang berlaku ketika zamannya ahli syariati. Sebab itu ahli syariati mengatakan bahawa semua ini, kita lihat bahawa, next slide.
Melihat bahawa ahli syariati mengemukakan satu permasalahan inti yang menjadi dasar kepada kemunduran dan problem masyarakat, terutamanya negara-negara Islam, iaitu berkaitan tentang kekeldaian. Kekeldaian. Jadi kalau menurut puteri beliau, iaitu Sarah Syariati, dalam sebuah tulisannya, Sarah Syariati mengatakan bahawa ayahnya mengambil perkataan kekeldaian itu daripada ayat Al-Quran. Surah Al-Jum'ah ayat 5. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathalul ladzina hummilu Taurat thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzabu biayatillah wallahu la yahdil qauma zalimin." Shadaqallahul azim. Jadi perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keldai, yang mana keldai ini di dalam budaya Arab dan juga budaya Farsi, iaitu merupakan simbol ataupun subjek kepada kemuncak kebodohan dan kedegilan. Jadi himar ini kemuncak kepada kebodohan dan kedegilan. Dia ada satu lagi yang satu jenis dengan himar. Dalam bahasa Arab kita panggil bagal. Dalam Al-Quran pun ada bagal. Bahasa Melayu apa bagal? Dia gabungan kuda dan juga keldai. Dia saiznya lebih besar daripada keldai. Jadi ada satu lagi bagal. Bagal adalah juga spesies keldai. Tetapi himar lain lagi. Himar dalam bahasa kita keldai, bagal tak pasti dalam bahasa Melayu. Tapi kalau kita lihat dalam Al-Quran, bagal Allah tidak menisbatkan sebagai binatang yang bodoh dan degil. Bagal. Tetapi himar, satu-satunya ayat yang mana Allah menceritakan bahawa ingin mencontohkan orang-orang yang di tangannya ada Taurat, iaitu merujuk kepada ulama-ulama Yahudi ketika itu, yang mereka tahu tetapi mereka cuba menafikan dan menolak ajaran yang cuba dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan ini Allah mengatakan perumpamaan mereka ini, iaitu yang pada kemuncak kebodohan dan kedegilan, tidak ubah seperti himar. Jadi di sinilah bermulanya ahli syariati mengambil kata himar itu untuk mendefinisikan ataupun untuk membawa mafhum pembodohan yang cuba diketengahkan oleh beliau. Next slide. Dan kalau kita perhatikan di dalam kosakata politik dan Al-Quran, apa yang cuba diketengahkan oleh ahli syariati mungkin ada kesamaannya, walaupun sebenarnya tidak sama, tapi ada, kita katakan, kedekatannya di situ, iaitu dalam sains politik kita ada istilah yang dipanggil sebagai demagog. Iaitu kalau menurut terjemahan ataupun takrifan daripada Dewan Bahasa dan Pustaka, demagog berarti pemimpin politik yang cuba mendapatkan sokongan orang ramai melalui ucapan dan hujahnya yang penuh emosi tetapi tidak munasabah atau tidak rasional. Kira ucapan-ucapan muluk, ucapan-ucapan yang retorik yang sehingga boleh membangkitkan tetapi tidak menyatakan tentang realiti ataupun hakikat sesuatu, tapi hanya memancing emosi. Ini yang dimaksudkan dengan demagog. Tetapi itu tidak cukup untuk menggambarkan konsep kekeldaian yang cuba dibawa oleh ahli syariati. Kalau kita lihat dalam Al-Quran juga ada kedekatan dengan ayat Al-Quran surah Az-Zuhruf, iaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastakhaffa qaumahu fa'atahu. Yang ini berkaitan tentang Fir'aun. Fir'aun yang cuba untuk memperbodohkan masyarakatnya untuk taat kepada dirinya. Ini ada sedikit kedekatan. Kerana nanti kita akan lihat bahawa ahli syariati punya konsep kekeldaian ini ada beberapa ciri-ciri khusus. Yang mana Fir'aun cuba untuk memperendahkan, kita katakan memperkecilkan masyarakat dia sehingga hilang kepercayaan diri. Itu nanti kita akan masuk bahawa syarat penting kekeldaian dalam ahli syariati ini mesti kata kuncinya menghilangkan kesedaran diri. Dan antara caranya adalah seperti apa yang digunakan oleh Fir'aun. Iaitu Fir'aun memperkecilkan masyarakatnya, memperendahkan masyarakatnya, sehingga kan masyarakatnya hilang kepercayaan diri
dan akhirnya hanya mentaati Firaun. Ini apa yang dilakukan oleh Firaun. Dan kalau kita lihat next slide, apa mafhum kekeldaian dalam pemikirannya ahli syariati, kalau kita lihat dalam tarifan buku ini pun ada menceritakan. Cuma kita tidak akan mengulas terlalu panjang kerana kalau tidak nanti dah tak perlu beli buku. Kan? Jadi rugi nanti Lestari Hikmah dah cetak, tak ada orang nak beli sebab dah terang semua kan. Jadi kekeldaian ini dalam konsep ahli syariati berarti kekeldaian merupakan sarana yang digunakan untuk memesongkan dan melekakan pemikiran daripada kesedaran diri insan dan kesedaran diri masyarakat. Baik. Pertama sekali, dia merupakan sarana. Berarti dia boleh pelbagai. Dia boleh perkara-perkara yang bersifat kudus ataupun perkara-perkara yang tidak kudus. Boleh jadi. Yang mana nanti kita akan lihat ahli syariati membahagikan bahawa kekeldaian ini ada dua jenis, iaitu kekeldaian baru dan kekeldaian lama. Yang mana kekeldaian baru ini seringnya digunakan agama sebagai sarana untuk melekakan masyarakat. Kerana waktu tinggal 5 minit, jadi kita akan kita akan lajukan. Baik. Cuma poin penting di sini. Kekeldaian itu mestilah pertama dalam rangka untuk menghilangkan kesedaran diri insan. Kuncinya di sini. Dan juga kesedaran diri masyarakat. Jadi jikalau dan dia boleh jadi apa saja. Mungkin saja ahli syariati mengatakan bahawa mungkin saja sesuatu hak yang kecil itu dijadikan suatu benda yang betul, bukan tipu, benda yang betul, tetapi diangkat untuk melekakan kita terhadap perkara ataupun permasalahan sebenar. Boleh jadi. Contoh dia mengatakan bahawa kita mungkin ada masalah bangsa di negara kita, iaitu jurang bangsa. Tetapi mungkin masalah lain yang sebenarnya lebih besar yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana masalah penjajahan. Tetapi masalah bangsa diperbesarkan sehingga menutupkan masalah besar. Masalah yang sebenar, iaitu penjajahan, sehingga masyarakat alpa terhadap apa bentuk penjajahan yang berlaku dalam masyarakatnya sehingga sibuk di dalam permasalahan jurang bangsa. Ini contoh. Ahli syariati ada bawa contoh-contohnya, nanti boleh bacalah. Ini yang pertama. Dan yang keduanya, dia sentiasa bermotifkan politik dan pengaruh. Jadi dia berbeza dengan bebalisma. Bebalisma itu kemungkinan dia tidak ada mempunyai niat untuk mendapatkan pengaruh atau politician power. Tetapi dia kerana diberikan jawatan dan kemudian dia bebal, akhirnya dia membawa malapetaka kepada masyarakat dan juga dasar-dasar yang merosakkan. Tetapi kekeldaian ini, dia sentiasa berniat untuk mendapatkan pengaruh dan juga political power. Ini. Dan dia boleh pelbagai cara untuk menggunakannya. Dan untuk menghilangkan dua hal ini sehingga kan masyarakat kita tidak sedar akan permasalahan yang berlaku yang sebenar dalam masyarakat kita. Baik. Next slide. Sebab itu kalau kita lihat jenis-jenis kekeldaian yang cuba dibawa oleh syariati, iaitu kekeldaian lama, iaitu keagamaan dan sejarah, dan kekeldaian baru, iaitu kemajuan dan ilmu. Seperti kata tadi, kerana ahli syariati hidup di zaman Reza Shah Pahlavi yang cuba membawa modernisasi palsu, jadi beliau meletakkan bahawa kekeldaian baru itu adalah kemajuan dan juga ilmu. Sebagai contoh boleh jadi beliau membawakan bagaimana di zamannya Osmani, zamannya Abbasiyah, bagaimana ilmu itu dijadikan sarana kekeldaian sehingga kan masyarakat alpa terhadap kerosakan dan kebejatan yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah Bani Abbasiyah ketika itu. Ini ahli syariati cuba bawa. Dan yang mana kita tahu bahawa di zamannya pemimpin Abbasiyah iaitu Harun ar-Rashid, Darul Hikmah tertubuh dan juga mendapatkan ini. Dan jadi ahli syariati melihat bahawa ini semua adalah boleh dikatakan sebagai bentuk-bentuk sarana kekeldaian sehingga kan masyarakat lupa terhadap kebejatan dan juga corruption yang dilakukan oleh kerajaan atau pemerintah waktu itu. Dan juga ilmu begitu juga. Dan yang lama adalah keagamaan. Cuma ketika ahli syariati membahagikan lama dan baru bukan bererti keagamaan tidak lagi menjadi
sarana kekeldaian, dia tetap berjalan. Cuma ada bentuk yang baru juga, iaitu kemajuan. Jadi sehingga hari ini sebenarnya kita lebih kompleks kerana kita bukan berhadapan dengan kekeldaian lama, tetapi juga kita berhadapan juga dengan dua bentuk kekeldaian, iaitu kekeldaian lama dan kekeldaian baru. Dan malah ahli syariati mengatakan bahawa jikalau dulu orang penguasa yang mengkeldaikan rakyatnya hanya bergantung kepada kelicikannya sahaja. Maksudnya kalau orang itu memang licik, maka dia pandailah memanipulasikan perkara-perkara ini dan akhirnya melekakan masyarakat, melekakan rakyat. Tetapi hari ini kekeldaian itu datang dan dibantu dengan teori dan sains. Ada ilmu. Ada kita kata ada dia punya kita kata ada structure dia. Ada disiplin dia. Kekeldaian ni ada disiplin dia. Ini ahli syariati bawakan. Jadi sebab itu lebih rumit. Dan semua orang boleh menjadi penguasa pengeldai. Kerana dia sudah ada disiplin, orang boleh belajar dan orang boleh terapkan. Kalau dulu berbeza dahulu, ahli syariati mengatakan bahawa dia bergantung kepada kelicikan dan juga kekuatan seseorang itu personal. Tapi hari ini dia datang dalam bentuk disiplin ilmu. Dan dibantu dengan pelbagai bentuk sains sosial, sains politik dan pelbagai lagi ilmu-ilmu lain, cabang-cabang ilmu yang mengukuhkan bentuk kekeldaian ini untuk dimanfaatkan dalam membodohkan masyarakat. Baik. Jadi sebagai penutup, sebenarnya kalau kita next slide. Next slide. Baik. Jadi kalau kita lihat bahawa konsep kekeldaian ini adalah untuk sempurnakan rantaian penjajahan ataupun kuasa tirani dalam mengukuhkan kekuasaannya. Yang mana ahli syariati menyebutnya dalam suatu bait perkataan yang mana yang satu mengosongkan kantung negara, iaitu adanya pihak, adanya penguasa yang mengosongkan kantung negara, iaitu mengeksploitasi secara ekonomi, istismar dalam bahasa Arabnya. Dan yang satu lagi duduk di atas debunya. Maksudnya duduk di atas masyarakatnya, hasilnya. Iaitu penguasaan politik. Dan yang ketiganya, ahli syariati mengatakan bahawa yang ketiga, menyanyi di telinga supaya kamu menyerahkan urusan dunia kepada akhirat. Berarti apa? Bila kita dinyanyikan, maka kita akan khayal. Bila kita khayal, kita lupa bahawa di sana berlaku penindasan dalam bentuk penguasaan politik, penindasan politik dan juga berlaku eksploitasi ekonomi. Ini yang berlaku. Jadi ini kitaran, 3 kitaran. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran juga ada. Kita ada 3 tokoh. Kita ada satunya Fir'aun yang merupakan penguasa yang zalim. Yang keduanya yang mengeksploitasi ekonomi, iaitu siapa? Kalau kita jumpa harta, tiba-tiba kita tengok, inilah harta Qarun, kan? Kita kata Qarun. Kerana Qarun mengeksploitasi ekonomi. Dan yang ketiganya, kita ada orang yang mendendangkan lagu ke telinga masyarakat supaya masyarakat alpa di dalam Al-Quran, iaitu siapa? Haman. Kan? Ada 3, iaitu Fir'aun, Qarun dan juga Haman. Jadi ini adalah 3 tokoh yang kita kata melengkapkan kitaran itu, yang mana adanya penguasa yang menindas, menekan secara politik, yang adanya penguasa yang untuk mengeksploitasi ekonomi dan ada pihak yang akan mendendangkan. Dan itulah bentuk kekeldaian yang mana dihadapi oleh masyarakat hari ini. Jadi next slide, sebagai penutup, kita perlu lihat di sini, saya sebagai penterjemah ketika menerjemahkan buku ini mengharapkan bahawa sebenarnya ini adalah betul-betul sangat ringkas. Apa yang ahli syariati cuba bawa sangat ringkas. Ia perlu diwacanakan, perlu diperbahaskan, perlu dikembangkan. Terutamanya dalam kita melihat bentuk-bentuk kekeldaian di zaman ini dan juga di lokal kita, di tempat kita. Ini penting. Kerana jikalau tidak, kita hanya memahami ini tapi kita tidak mampu untuk mengenal pasti bentuk-bentuk kekeldaian yang berlaku dalam masyarakat kita, supaya kemudiannya kita gagal untuk memberikan solusi yang terbaik kepada masyarakat kita. Dan kemungkinan benda itu mungkin bukan kekeldaian, akhirnya kita melabelkan itulah kekeldaian. Ini lagi musibah. Jadi ini perlu dicerakinkan dengan baik, perlu
dibahaskan dan diwacanakan dengan baik supaya, dan ini adalah tugas para intelektual, dan saya mengharapkan Lestari Hikmah mampu lagi membawa wacana-wacana seperti ini untuk kemudiannya kita melihat akan subjek-subjek kekeldaian di zaman dan di tempat kita supaya masyarakat tahu. Dan kuncinya yang terpenting adalah keluar solusi daripada kekeldaian ini adalah kesedaran diri insan dan juga kesedaran diri masyarakat. Jadi ini penting. Jikalau kemudiannya kita tidak mengetahui apa itu kesedaran diri insan dan kesedaran diri masyarakat, akhirnya kekeldaian hanya berputar dalam kekeldaian itu sendiri, tidak membawa kita keluar daripada bentuk kekeldaian itu sendiri. Jadi insya-Allah moga bermanfaat, dan harapan agar buku ini diwacanakan dengan lebih luas lagi, dan insya-Allah Ustaz Rashidi dia kata ada lagi buku-buku. Jadi Dr. Farid dah berikan satu buku untuk diterjemahkan, iaitu berkaitan tentang ideologi Islam. Jadi bagaimana melihat Islam itu bukan lagi sebagai agama ritual, agama budaya yang bercerita tentang solat, puasa, tetapi Islam itu diletakkan sebagai satu ideologi dan cara pandang masyarakat kita dalam melihat kehidupan ini dan melihat akan tujuan penciptaan ini. Jadi ini penting kerana hari ini kita berhadapan dengan bagaimana Islam itu hanya berlega dalam hal-hal ritual dan budaya, tetapi tidak pergi kepada ideologi, membangun ideologi. Sehingga kan orang mungkin beragama Islam tapi ideologinya bukan Islamik. Ataupun kalau Islam pun mungkin Islam yang bersih, kita kata versi-versi yang berbagai lah. Jadi bagaimana untuk memurnikan ideologi Islam itu dan bagaimana kemudiannya untuk merakyatkan ideologi Islam di dalam masyarakat kita. Jadi itu harapan dan insya-Allah bermanfaat, boleh dapatkan buku ini, dan dengan harapan agar buku-buku seperti ini akan dapat diperbanyakkan lagi dan memeriahkan perbahasan ilmiah di dalam negara kita. Dan ini merupakan keunikan kerana buku ini sudah diterjemah hanya dalam bahasa Melayu. Jadi kalau kita bercerita dengan apa yang berbahasa English pun, mereka mungkin terpinga-pinga tak baca lagi buku ni. Kan? Jadi ini kelebihanlah untuk orang Malaysia kerana ada buku ini. Moga bermanfaat, insya-Allah dapat menjadi satu permulaan untuk kita seperti apa yang dikatakan oleh doktor tadi, bagaimana kita untuk melihat bukan West, bukan Barat punya pemikir, dan kita melihat kepada pemikir Timur untuk melihat pada permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Timur sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz untuk the speech and the sharing of the knowledge lah. And secondly, terima kasih jugalah untuk Ustaz terjemahkan buku ni, which the book we can get it at the behind with the price of RM20 lah. For the final slot, we try to go a bit fast. For the final slot, kita open for Q&A to Prof. Dr. Zia, Prof. Ziauddin. Jadi, I open to the floor lah if ada any questions in relation to the topic that we discussed today. Ada question, just angkat tangan and then like we're gonna pass the mic lah over untuk tanya soalan. Any question on the floor? Ada mic.
Mahathir itu tentang merosotnya pengaruh politik Melayu sebenarnya dikaitkan dengan persepsi dia. Ini sebenarnya ucapan yang dibuat mungkin 15 tahun dulu. Dia mengucapkan bukan baru ya. Video tu baru lagi lah. Video mungkin baru, tapi dia dah bagi ucapan ini dulu ya, dan disebarkan dan sebagainya. Tapi yang dimaksudkan Tun Mahathir dalam konteks ucapan dia bahawa kerana rasuah, kerana kepentingan politik golongan-golongan tertentu, kerana pemimpin membelakangi rakyat, politik Melayu UMNO akan merosot. Dan ini telah pun berlaku. Kalau kita tengok pada kemerosotan UMNO, ini berlaku sejak tahun 2018, lebih jelas dalam pilihan raya 2022. Dan saya pasti bahawa sekiranya UMNO itu tak membawa perubahan kepada dirinya sendiri, khususnya dalam soal tentang rasuah, soal tentang integriti dan sebagainya, UMNO akan hilang daripada peta politik negara. Saya tak heran. Ini mungkin berlaku. Sekarang pun ada satu perubahan yang begitu ketara, sebahagian besar daripada masyarakat Melayu mereka menyokong parti lain. Ini bukan kerana mereka ini dah tiba-tiba menjadi pro PAS ataupun pro bersatu, pro perikatan dan sebagainya. Tidak. Bagi saya sebab utamanya adalah kerana mereka dah kecewa dengan UMNO. Mereka dihilang kepercayaan pada UMNO. Mereka menganggap UMNO sebagai parti yang gagal memegang amanah rakyat. Kerana jangan lupa bahawa UMNO adalah parti yang begitu besar dalam jiwa masyarakat Melayu selama beberapa dasar. Tapi tiba-tiba mereka sedar bahawa inilah pemimpin-pemimpin yang hanya mementingkan diri, rasuah dan sebagainya. Dan prosesnya mungkin perlahan sedikit, tetapi saya tak heran bahawa undi Melayu dalam pilihan raya 22 ini adalah satu bukti yang begitu ketara tentang penolakan mereka terhadap rasuah dan kegagalan pemimpin-pemimpin membina rakyat, terutamanya golongan miskin dan golongan yang sama-sama. Itulah apa yang telah berlaku. Thank you, Prof. Thank you untuk yang bertanya soalan. Mungkin pasti anyone nak tanya soalan can just perkenalkan diri dulu lah. Ya. How to counter fake propaganda? Let's say Zionist propaganda. Actually, Palestinian land of Arabic and Jews before 1948. Now they can change. They get propaganda. Palestine is land of Zionist, land of for Jews only. The Muslim and Christian is only the not important percent in the land of Palestine. How about the context? Many of young generation say, oh, Israel, the land of Palestine is only was Zionist for Israel for Jews. Actually, the young generation not only, not talking about
Muslim and Islam only, but non-Muslim like Christian, Hindu, they say Palestine is only for Jews. Even we see that, even though the Prime Minister of British Rishi Sunak is Indian, but the way of thinking about Palestine is same with the British person. Thank you. Thank you. Before we start answering the question, would it be okay if we collect the questions lah? Kita kumpul soalan dulu baru kita tanya. So is there any more questions from the floor? Yeah, silakan. Dia boleh perkenalkan diri dulu, so kita boleh address somebody. Hello, my name is Said Anwar. Hello, hi, my name is Said. My question is not to this maybe it's questions for yeah, regarding the Palestinian and the Israeli issues of conflict that we are facing at the moment. So actually, what is the notion of this autonomous knowledge that we can actually, what I could see is how do we link the autonomous knowledge, how do we practice this autonomous knowledge when we are facing this kind of issues, like in Palestine and the Israeli issues. So that's my question. I think both questions are for you. Because you are the one talking about autonomous knowledge, so you should answer that. So Dia can answer first. Go ahead. Okay. Actually, autonomy is not possible in a complex interconnected world. We are so deeply connected, so interdependent, that the notion of autonomy doesn't really make sense in contemporary times. It made a great deal of sense when both of us were young in the 80s and were organizing conferences like Science and Science of the Third World that we did in Kent, a big conference where we talked about what is autonomous knowledge, what is indigenous knowledge. But I think now we need to rethink the whole enterprise because the world is so interconnected and interdependent that it's very difficult for us to imagine that we are autonomous. Think what happened in COVID-19. We couldn't have just one little community with the disease. It was globalized. We all suffered from the disease. Or the 2008 financial crisis, right? It impacted everybody. Or the Ukraine war. It's a war going on somewhere, completely different part of the world, but we are suffering the price of wheat, price of rice, price of rice, price of eggs, right? So in an interconnected world, we need to think differently. So it's a very complex world where complexity is a basic kind of a norm of contemporary times. And any complex situation is full of contradictions, and we have lots of contradictions that we have to deal with. And contradictions cannot be resolved often because there are logical differences, so you have to find a new way of dealing with them. And then a lot of these events then take us towards some sort of chaos. Right? So we find ourselves in a different world where we need to transcend our conventional thought and rethink in a much more profound and universal way. The problem is not just that we are suffering. The problem is that humanity is suffering. And that humanity is suffering because of certain things that Western civilization has done, including the fact that it is destroying the planet itself. Deforestation, McDonald's, climate change, artificial intelligence, you name it. Lots coming our way that is actually threatening our actual existence. So we got to remember that we can't just think about ourselves because we cannot serve ourselves autonomously. We need to think collectively. We cannot ignore the other. In a sense, we've got to bring in the other. And the
dilemma we face, even though we have great dislike for Western civilization, actually we have to save the Western civilization to save ourselves, because we are so deeply interconnected. In the 80s and 90s, we used to curse Western civilization and come up with all sorts of arguments to show, what we needed to do and that. But now it's a different world and a different situation. So it's not just a question of propaganda. It's a question of fake news, alternative news, deep fake. I mean, the Israelis are masters of fake news. Right? They can make a bombing in a hospital look like it was the Palestinians who bombed themselves. And the idiotic president from the United States can stand up and say, yes, the bomb came from the other team. Right? We are in a totally different world. And you mustn't think of Israel as Israel. There is no such thing as Israel. Israel is a proxy state of the United States. When you're fighting Israel, you're not fighting Israel, you're fighting the United States. Right? If you were fighting Israel, then the United States would not have put two warships in the middle of the Red Sea and send another warrior, with another aircraft carrier, with the firepower greater than the Roman Empire, sending in that direction. So it's a different kind of thing. We need to think differently. Who our enemy really is. Can we actually engage with the enemy on his own level? What is happening is a very asymmetrical war. It could lead to a disaster for both sides, but it could even lead to a bigger disaster for the planet itself. As I said, we are not. Again, I was speaking. I'm very disturbed by this example, by the Imam Hussein example, which Alicia Yati also gives. Imam Hussein's example is that at the end of it, suffering and death is necessary in politics. But if you look at the real story, 70 people going to Karbala. On the other side, again, totally asymmetrical situation. People in Makkah are begging Imam Hussein not to go, while Makkah itself is about to come under siege. Not a very wise decision. Not a very wise decision. So I am not convinced that we need to do politics like that. Politics need not lead you to suffering. Yes, it's service. Yes, it's sacrifice. But at the end of the day, there should also be joy. Thank you. You said about we are affected because of the war. For example, Ukraine and Russia, Israel, Palestine, China, and the America. So how to be a autonomous country? We have the relation we have close tight with China. We have close tight with America. So in other way, we are affected by. Either we are affected. You cannot be autonomous in that sense. But I'm not quite sure what is autonomous knowledge, for example. In a world where knowledge production itself is deeply compromised by three things. First, contemporary knowledge, science, technology, all that, is based on big data. And big data does not differentiate between false news and true knowledge, right? Gravely. And secondly, it's also based on artificial intelligence, which itself can be biased, but it can also deliver you your cancer treatment. I had a prostate cancer. It was artificial intelligence that cured me. Spotted exactly where it was, and then delivered the dose, the radioactive dose that I needed. It can do that, but it also can identify you as a Malay Muslim and target you with a very precise dose of weapon that it just kills you because you happen to be a Malay Muslim. You can do both things, right? And that's also part of the knowledge production. Right? So in that system, what exactly is
what are we going to contribute? Now we've been trying to develop Islamic economics for the last 50 years. Right? And I was the first one to write a paper saying this is not a very good thing to do. But now the founder of Islamic economics, who just died, one of the founders, wrote in the final paper he produced before he died, literally 6 months after. And his conclusion is that Islamic economics, something that he worked on for 50 years, ended up using the Sharia to discover capitalism in its worst form. Right? That's what we produced. I was involved in the Islamic science debate during the 80s, 90s, right? And it was turned into a mediocrity, obscurantist, experiments with jinn and mystical thought, Musa and Nasser and other and all that, sacred knowledge, and that all this objectivity was left out. In the end, I actually wrote a paper saying I have nothing to do with Islamic science. Right? So all those efforts have turned out to naught. So now we've got to stop thinking about ourselves and think more collectively as a human community in terms of humanity. Our thought has to be a universal thought. When Al-Farabi wrote The Virtue of City, he wasn't talking about Shia, although he happened to be one. He didn't talk to us because he wasn't talking about Sunnis or Mu'tazilites or whatever. He's talking in very universal terms. When Al-Bawaki did the book on governance, he wasn't just talking of Muslim kings, he was talking in universal terms. And we need to learn universal language. We need to transcend our difference. One of the things I totally agree with what Dr. Kamda said is that we need to appreciate what is dissent and we need to transcend our localized notion and think more universally. Transcend our differences in a sense. We are so deeply entrenched in our differences. Like you are liberal, you are secular, socialist, and you can't be this, you are a kafir if you have not come to my mosque, or you are a kafir, if you don't vote for me, etc. All this pettiness is destroying us and has more or less destroyed us. We've got to rise above that, think in more universal terms. And unless we can do that, we're talking about colonialism and post-colonialism. Actually, all of humanity has been colonized by certain kind of Western thought. Right? We have all, and our future has been colonized. It's not just a question of saving the present. We need to save the future as well, because our future has been colonized as well. We find ourselves in a totally different world than of 1980s and 1990s. We need to think profoundly different. We have to rethink, but rethink profoundly different. That's a challenge that young people have to take. I think we have two more questions. The gentleman behind and the lady in the back. And the side as well. Assalamualaikum. Good afternoon. Okay, Dr. Jovin and Dr. Hendra. Number one, what are your critical views on the action should be taken, or the stand should be taken by the world power, especially UN in this latest chapter of Gaza, Palestine, and Israel, America? Okay, what is supposed to be should be we wait for this coming hours or days, critical hours. Yeah? Number two, holding on to accountability. Okay, what is your critical view and perception, and should be done on the attitude, the lack of attitude of support by the Arab and Islam countries, especially Jordan and Egypt, the two states, Jordan and Egypt, yeah, which is not giving the proper help to Palestine, Gaza. And maybe you can elaborate on the rationale why they're doing it. That we over here we can't understand.
that maybe involves global power dilemmas. So, Can we collect questions from the lady inside? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mamiha. I would like to address my question to all of you panels. First of all, thank you for the sharing session today and the transmission of the work by Akshayati. My question is quite simple and straightforward. I suddenly remember the saying by Sayyidina Ali, which says, kebenaran tanpa perancangan akan dikalahkan oleh kebatilan dan perancangan, which translates to the truth without organization will be defeated by the falsehood with organization. So just now Seth mentioned about kegagalan yang terancam yang dibantu oleh sistem. So I was wondering if what we are discussing today on autonomous knowledge could provide a good structure and a good organization, something that cannot be done perhaps by the politics in order to counter the project kegagalan yang dibawa oleh Akshayati. Thank you. Very deep to the questions. I will just pass over to Chimafan. Perhaps they will start with the question. And also, I think it's given a chance to answer. Thank you very much. I shall respond to Sister's question first, whether I didn't get all your words. So forgive me if I'm misinterpreting what you asked. But you were saying that would good organization help to strengthen autonomy? Organization of good will be defeated by the falsehood that is organized. So I was wondering if autonomous knowledge could provide the framework for the development of good in order to defeat the project kegagalan yang dikemukakan oleh Acharya in context with our discussion today. Well, I think the concept of autonomous knowledge, which is linked to Semisimalatas and of course linked to Shariati and the rest of it, many others, I think that concept has to be properly understood. Autonomous knowledge does not mean the total rejection of, say, knowledge from the West, from the East, from any other part of the world. Autonomous knowledge presupposes three things. And these things are important. We can use whatever word we want, but I think this is very important. But your willingness, number one, to think independently about what is happening, what is confronting you. If you're confronted by the problem of, say, French imperialism, like the people in 6 or 7 African states at the moment, you have to think independently what you have to do, how you have to react, and so on. That I think is very, very important. So thinking is very, very important. And number two, within the process of thinking, I think it's so important to have a very good understanding of your own society, your own situation. Otherwise, you can make huge blunders. Like, what are you capable of? What would you be able to achieve? Now, sorry for giving this example, but it has been troubling me a great deal. I can understand why Hamas acted the way it did on the 7th of October, after all the suffering gone through for decades. And it was piling up, especially after the incidents in the Al-Aqsa Mosque. And after what had happened in relation to the settlers who were armed for the first time, they started killing young people and all that. You can understand all that. But I'm just wondering, being very, very candid here, just wondering. We know what has happened since. And you would have known from the beginning what would have been Israel's reaction. So you undertake an action of this sort, you know what would be Israel's reaction because this has happened 5 times before. Attacks on Gaza. Human sacrifice would be huge, especially since your attack on them this time, right, was more successful than in the past. They're not going to keep quiet. They're
their way back and see what they have done? Is it something which we can be happy about? Is it something we can be happy about? Because it's terrible when you think of the loss of human lives and so on. And even in terms of your struggle, are you advancing forward? Or is it what? 2 steps backwards, 1 step forward? Or it's no step forward? You know, what is the end result of what you have done? This is sad. This is very sad. But maybe this is something we can talk about some other time on some other occasion. But coming back to the points that I wanted to raise here, I think it is important to look at your own situation, understand your own strengths. The most successful guerrilla fighter, one of the most successful, perhaps the most successful in modern history, he had a very good understanding of his side and how much he could achieve. This was Mao Zedong. This is what Mao Zedong said. This is a very important principle, that you have to know what your own position is, how much you can achieve, how much you can't achieve. And he decided, at a very critical moment in the struggle of the Chinese Communist Party, to make a pact with his enemy, the Kuomintang, the Nationalist Party. And that pact helped him. You know why it helped him a great deal? Maybe it was the most critical factor. How did it help? Because what succeeded in mobilizing the Chinese masses at a time like that, it was the Second World War, right? Just before the Second World War, 1937. What succeeded in mobilizing them was nationalism. Nationalism, not communism. Not communism. And Mao Zedong knew this, that he had to ride the nationalist way. For that he worked with the Kuomintang. But in the end, the Kuomintang was so corrupt, and he knew, it showed that it was a brilliant strategist. He knew that in the end, his party and his followers would be able to overwhelm the Kuomintang, because they were totally corrupt. But then he had to make the tactical move at a certain point. Of course, many were against him, but he did. So this is something that's very important. So know your own strength. And this is why, you know, when this thing happened in Gaza, my first reaction was, I was quite sad. I was not sure what it was going to lead to in the end. And have these guys really thought out everything? All the consequences lead to and so on. Can you imagine how dependent, you know, Gaza and Palestine as a whole is upon the external world? Even if you look at basic needs, European Union plays a very big role in providing the basic needs. So you have to take everything into account. So that is the second factor, right? And the third factor is you know yourself, but you also know the other side, your enemy, how strong or how weak your enemy is. So know yourself, know your enemy, and have a thorough understanding of the overall situation, how much you can achieve, how much you can't achieve, right? And whether it is going to help or not. These things are very important. You know, someone once said that Muslims, you look at many recent examples, they cannot be good strategists. Not good strategists. They're not good strategists. There's not much thinking done about things of this sort. It's like throwing a bomb. You just throw a bomb. What purpose does it serve? It may be counterproductive. So I think we have to think very deeply. What has happened in Gaza is something that has happened. I hope something will emerge from this. And what I've been hoping for is that there will be a sort of mass understanding. Understanding at the level of the masses of what Israel is really all about. And I think that is happening. Because we cannot run away from this. This is fantastic. How I look at all the cities where demonstrations are taking place, and the people. Most of them are not Muslims. Those who are demonstrating in different parts of the world. And that I think is very important. People are not beginning to realize. And here again, we have to ask questions about ourselves. Now, if we, for instance, in this country it happens, I know Brother Zia and I, we have talked about these things before. The way in which we look at Palestine, the Palestinian struggle. Few friends of mine and myself have tried so hard to say Palestine is not about Muslims and Islam.
it is one dimension perhaps. But the Palestinian struggle is about justice. It is about justice. We have to present it that way. Why is it that in this multi-religious country, we don't have much support from non-Muslims? This is a fact. On Palestine, we don't have much support. In fact, there are more non-Muslims in countries like Britain or some of the Scandinavian countries who support the Palestinian cause than non-Muslims in this country. Because we have somehow given the wrong impression. Of course, they too have their prejudices, that's played a role, no doubt about it. But the way in which we have presented the struggle has also become a bit wrong. We give the impression that it is Muslim, it is Malay, it is Palestine is about justice, and we should keep that in focus all the while. So this is why I think the way we understand the struggle, the way we understand ourselves, the way we understand the other party, all these things are very, very important in the struggle. I think there was a question last about I think the question has been answered pretty thoroughly. So I don't have anything else to say. But I didn't get the Ali Sharia thing. What were you trying to say about Ali Sharia at the end? I was actually citing from his text when he said Kildai, Project Kildai. Kekudayaan, project kekudayaan. Kekudayaan is Organization. Oh, yeah. Project organization. It's the organization of making the masses, discouraging the masses to think. Yeah. So it is something that is organized well. So this autonomous knowledge have the potential to provide the good structure in order to fight this structured kekudayaan that is being brought up by Al-Sharia. Oh, I think that is a very interesting question. That is a very interesting question. Why are the masses, like the illustration, you can put as many books on a donkey as you want, but the donkey remains a donkey because the books are not, first of all, they're not read and not consumed. The first thing is the masses don't read. How many bookshops are there in this city? Right? Masses don't read. That's a contemporary phenomenon. It's not that the Muslims never read. At the height of Muslim civilization, there were more books published in Baghdad than they are published in the world today. And they didn't have any printing presses either. Right? You can imagine there was a lot of reading going on. A lot of reading going on. Right? So the question is, how do we promote, get the masses first to read, and then the question to understand what they're reading, in a sense. And that's a question of promoting education, certainly. But then I think that where autonomous knowledge comes in is that you have to relate the knowledge to the masses. If they do not have a kind of indigenous roots to that knowledge, then it's more difficult for them either to read or to absorb it. John Muzaffar said that when he was doing his political science, he read Hegel, he read Plato, he read Jeremy Bentham. He never came across Al-Farabi or Al-Mawaki or all the great works of Indian. So the first thing is we need to revive our own intellectual heritage. We have the most profound, the most rich, most diverse intellectual heritage that we can possibly imagine, of which we, forget the message, we, this knowledgeable, the PhD carriers, are totally, utterly ignorant of. So if there isn't going to be any autonomous knowledge, the first thing we need to do is to excavate our own rich history and make some of the books, classical books, popular. And in a sense, almost everybody here probably, when they see a book by Jeremy Bentham, they may look at it and put it down. But I guarantee everybody here
will pick up a copy of the Virtuous City by Al-Farabi and start flipping and start reading, and immediately recognizing things, ideas, terms, words that they're familiar with. Right? And they're more likely to read that than they're likely to read Weber or Hegel. Right? But it is not available to them. You go to the best shop here, Kanyapi in KLCC, is full of Western literature, Western thought. I mean, if you go to Islam section, it's about this big, right? And they have the same books that I've seen for the last 35 years, more or less the same title. Occasionally they get a new one, right? And that's it. And there's a slightly bigger Malay section, right? When I was a young student, I went to my library at university and I looked at it and I saw, category, Islam, religion, Christianity, and then the little category Islam and 13 books or 15 books. And my first thought was that the buggers had got the classification wrong. And in fact, my master's thesis was producing a classification scheme on Islam, which then I was published, and it actually is actually being used in one institution here. Right. But here's the thing. During that time that we were doing big conferences about autonomous knowledge, there was a conference on Islam and information science and librarianship in Penang. I was sitting next to Muhammad Ibrahim, and a man came from Malaysian University and presented a classification scheme. And then got turned around and said to me, these are pages from your book. This is what I'm talking about. Instead of actually understanding what it's about and doing something about it and taking the knowledge forward, he was just plagiarizing. And the amount of plagiarism that I've seen in Malaysia is mind-boggling. Because people are not thinking. They just take things. And this is all likely to increase because more and more people are using internet and chatbots and all that to write their essays and thinking, which will kill thinking rather than increase it. So that's a real danger. So I would argue that, yes, if you really believe that we need certain kind of autonomous knowledge, then begin with reading your own texts. Pertama berkaitan tentang soalan tadi, saya setuju bahawa kebatilan terancam daripada istirahat. Mengatakan bahawa kebatilan terancam mampu mengalahkan kebenaran yang tidak teratur ataupun tidak terancam. Cuma kita perlu memahami satu perkara bahawa dalam permasalahan ini yang perlu dipahami oleh semua orang, ini bukan berkaitan tentang ilmu, tetapi berkaitan tentang pemikiran. Seperti apa yang Ali Syariati kata, bahawa apa yang dia cuba sampaikan melalui kebudayaan tentang kesedaran diri dan sebagainya bukan cerita lagi tentang ilmu, tapi cerita tentang kesedaran. Sebagai contoh kita lihat hari ini dalam permasalahan Palestin, contoh kita ingin memahami bagaimana perbezaan antara ilmu dan juga pemikiran. Kita tidak perlu untuk membaca sampai 100 kitab untuk kita faham bahawa Israel salah. Kita tak perlu ada PhD ataupun ada masa ataupun buat berbagai kajian untuk mengatakan bahawa Palestin punya hak untuk mendapatkan kepada hak negaranya. Kerana kalau kita bercerita tentang ilmu, yes, kita akan balik kepada perlu baca kitab, perlu baca siapa yang elokap punya buku dan sebagainya. Tapi kalau kita cerita pemikiran, kita dengan sekali lepas kita mampu memahami bahawa orang Palestin dan rakyat Palestin hak mereka dirampas dan Israel merupakan penjajah yang cuba merampas. Jadi ini yang perlu difahami. Kerana kalau tidak, kita akan masyarakat kita ataupun komuniti kita akan terpesong, akhirnya terbelenggu ataupun terkhayal dengan perbahasan-perbahasan ilmu sehingga gagal untuk memahami tentang apa itu hak dan apa itu batil. Sebab itu dalam melawan struktur ataupun melawan program kekendayaan yang teratur ini, kita juga perlu mencipta satu struktur yang juga boleh melawan dan yang mana kita hanya bukan saja kepada kekendayaan tetapi kepada seluruh unsur-unsur yang boleh menghambat dan menjadi ancaman kepada perkembangan manusia. Kalau sebagai contoh, kalau di
pemikiran, dahulu kita ada satu subjek yang dipanggil sebagai ma'rifatul adu, yaitu mengenal musuh. Jadi musuh di sini bukan hanya musuh fisikal, tetapi musuh di dalam diri manusia, musuh kebodohan dan sebagainya. Jadi ini perlu difahami secara konsepnya, secara pemikirannya, apa kriteria-kriteria yang dikatakan sebagai perkara-perkara yang boleh merencatkan perkembangan dan juga kemajuan manusia, baik dari segi pemikiran, baik dari segi spiritual dan sebagainya, sehingga kemudiannya kita, masyarakat kita mampu untuk menilai ketika datang suatu ujian ataupun cabaran, mereka mampu untuk menentukan pendirian mereka dan juga menjelaskan apa yang mereka lihat, sehingga kan kemudian mereka tidak mudah terbawa-bawa oleh naratif bagi pihak-pihak yang tertentu. Sebagai contoh, kalau kita balik tadi, kalau kita bercerita tentang ilmu tidak memahami pemikiran dalam isu Israel Palestin, akhirnya naratif yang seharusnya kita bawa ini seperti yang dikatakan oleh doktor, iaitu naratif tentang keadilan, akhirnya terbawa-bawa naratif Hamas Israel. Sedangkan isunya West Bank ataupun tebing barat yang tidak ada Hamas pun setiap hari dibunuh. Jadi itu isunya bukan isu Hamas lagi. Isu adalah penindasan, kezaliman, pembunuhan, jenayah perang yang dilakukan oleh Israel. Jadi cuma naratifnya dibawa sehingga kan kemudian kita balik kepada perbahasan, sebenarnya sejarah Palestin bagaimana? Betul Hamas ni apa? Kenapa timbul dan sebagainya? Kita terpaku ataupun terpancing, terbawa kepada perbahasan yang sebenarnya ada isu yang lebih besar yang perlu kita perhati, iaitu isu tentang keadilan dan juga kematian, isu tentang penjajahan dan penindasan. Jadi ini apa yang cuba dibawa oleh ahli syariat, kerana terkadang hak terkadang itu boleh berlaku di antara hak dan hak, iaitu hak kecil menutupi hak yang besar. Seperti tadi, isu Palestin adalah isu kemanusiaan, tapi ditutupi dengan isu sejarah, dengan isu ini, sehingga kan akhirnya kita bergaduh ataupun berbeza dalam hal-hal seperti ini, tetapi kita lupakan tentang isu yang paling fundamental dalam isu konflik. Ini sebagai satu contoh dan kita boleh kembangkannya. Cuma dalam ilmu mandiri ini, apa yang boleh kita bawakan adalah seperti tadi, adalah kita memahamkan masyarakat, dan sudah pastinya perlu ada satu struktur yang baik yang kita berikan. Dan ada rasa satu usaha sebenarnya, selain daripada kita dah ada berbalisma, kita dah ada jadul, dan kemudian kita ditambah dengan kegagayan, mungkin setelah ini perlu ditambah lagi terma-terma untuk mensempurnakan sehingga kemudian masyarakat sedar dan tahu bahawa ini adalah bentuk-bentuk kegagayan dan bentuk-bentuk pembodohan masyarakat yang boleh dihambat kemajuan. Jadi itu saja pembahasan. Terima kasih semua. Thank you everyone for the questions and also the answers from our guests. I think the time, technically we already overflowed the time by quite a lot. So let's just end today. I would just love to reiterate again to say my thank you to the guests, Ustaz Syekh, Dr. Chandra Muzaffar and Prof. Zainuddin for their sharing of the knowledge and also the perspective of the autonomous knowledge as well. And before we end, I just want to highlight that we have food and also drinks at the back, so please help yourself after this.